क्या बात है ते मन हुक्म गैर मगज़ूब अलैहिम ओई अमर दी ईर तलकीन काजी ते जिन्ना शक कीता ओ गुमराह आयोगे ते पढ़ के वेख ले वलद वाली इन काजी पर एक बार जे ओ रंजना दीद ओ देवे ते आखां मुख ती लख आमीन ओ काजी ते मोडे तरी मुजमली ओ कमली दीवी ते खुंडी रंग लिए आथिया सीन ओ काजी पर नबी पाक होए ओ छेड़ू उमतां आंदे ते रांझे बाजना मई चरीन ओ काजी ते आवे रांझा दीद शहीद हुसैन ओ मैनू ते खेड़ा शमर यजीद लाइन ओ काजी रांझा दीद शहीद हुसैन मैनू ते रांझा दीद शहीद हुसैन ओ मदरी माई क्या हुसैन नहीं किसे थे अरबी माई की बात हो रही ते खेड़ा शमर यजीद लाइन ओ काजी ते मत्था चाकदा ए खास मराब ओ मस्जिद ते सजदे पईयां नाल यकीन ओ काजी ते आवे रै सिर दित्तियां ओ लख ओ वट्टा ते होवे इश्क वल्लों आफरीन ओ काजी ते पिछे ओ इश्क दे मौत शहीद ओ मैनू ते आजत नहीं तजहीज तकफीन ओ मैनू ते पिछे इश्क दे मौत शहीद ओ मैनू ते आजत नहीं तजहीज तकफीन ओ काजी ते जिउंदी जान जे ओ करां कबूल औखे
ਖੇੜਾ ਤੇ ਨਿਗਰ ਜਾਮ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਓ ਕਾਜ਼ੀ ਪਰ ਧੋਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਓ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਖੈਰ ਖੈਰ ਲਮਾ ਕੇ ਓ ਕਾਜ਼ੀ ਪਰ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਓ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁੱਢੂ ਓ ਇਸ਼ਕ ਦੀਏ ਰਮਜ਼ਾਈਨ ਓ ਕਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਕੋਲ ਜ਼ਬਾਨ ਦੂੰ ਓ ਯਾਰ ਓ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਓ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀਨ ਓ ਕਾਜ਼ੀ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਜੇ ਸ਼ਮਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ